hello mga amiga, maayong adlaw. Magstorya na pud ta kining sugilanon nga akong i-share ninyo karon naguluhan kini og diamante. Diamond. Yes, diamonds are forever. Ang diamante giila as the hardest natural substance dinhi sa kalibutan. Tulo ka butang ang gikinahanglan para mapurma ang diamante. Primero, millions of years. Ikaduha, extreme temperature. Ikatulo, tremendous pressure. Kung ato na siyang bisayaon, in other words, mura kag naglingkod sulod sa oven with 1,500 degrees Celsius nga temperature. Mura kag naglukdo og 4,000 nga mga dagkong tawo sa imong ulo na imo nang giagwanta sa labing taas kaayo nga panahon. Gilaliman ka ana. Apan kitang tawo, mura kita og mga diamante. Nganuman, sa paghimugso na ato ni ining kalibutan, gikaluhaan atang daan sa atong kapalaran. Nagkalain-lain ang ato ang mga naagian, nagkalain-lain ang ato mga problema nga nasugatan, mura tag nagpastaan og kalibutan usahay, mura og naglukdo og kalibutan, mura pud og gipusdakan og kalibutan. But despite everything, ato gihapong giagwanta, atong gisulbad ang atong tanan problema. Nagpakalig-on ta. So sama sa diamante nga mosidlak gihapon bisan pa man sa kahimtang niini nga pagkalisod gayon. So dinhi na lang kutob hangtod sa sunod gayon sa atong panagistorya. Daghang salamat.